इलो ए बेलटा जाके मुंड ऊपर को हेलानी हेले मो भणजाटा कोठी रहिला कोन कला तार किछि खोज खबर नहीं से आज खाइला न खाइला सेटा टे देखिबा को पड़िबो ना हेले हे गो ए दीदी मने हमर रुद्र के देखला की गो किए कय गो के देखि गो कय गो देखला के एगो हमर रुद्र केन के गला जे टिके कहि दियो गो मुई जे खोजी खोजी आधा हे गली न ये बुआ गो तोरा बुआ गो साला कटा गड़ी छे ये बुआ गो बसी दुकौ छे मुई जे आरे खोजी खोजी मोर आटो ओठा सब दुखी मला न काजा हो जगा मोर मोर के टेंशन चढ़ा से सड़ा के पहुंचे भी गोड़ कुबरी ठेंगा जे तोरा बुआ ने ऊपर वाला रक्षा करो हो मते खता के रक्षा करो न तो बोले न छे चला बहुत करो हो मते बोल बूढ़ा बहुत मन मनौ छे होय मुई तो भोकुआ बनो छे तू लड्डू खाई था भोकुआ हो का बाइलू तोरा बुआ वेली साला क्या देखते तो बोले कहने गो छुआ पिलाटा भोका है थीबा बाबू रुद्र ए बेटा रुद्र कहे गलो पुता अरे बापो तो के मैं केते गुलगुला ने खोजु छे आ हेनो मोर भक्ति भरा भविष्ट प्रणाम कल्याण हो रे पुआ उठ रे भणजा और भाई बोले डाकिलो मामा ए तीन सारा तू केन लग देलो रे बुआ कोन कहिलो ई तीन सारा केन लगे थिलु बोलते कोन बोली जाइतलो हां बुआ हां हेता कहू छे देखनो खेया नहीं पिया नहीं सुखी गलु नथे तू यार ई सुखा अवस्था में ई राज्य के हाथ मुठा के आनी पारबू मामा हां भंजा और कथा पदे सुनो मामा कोरे बुआ को अनेक वर्ष हला हां हां मो माँ बापा कुआड़े गला मामा मो माँ बापा कुआड़े गला
ମୋ ମା ବାବାର ପରିଚୟ ଦରକାର ମାମା, ପରିଚୟ ଦରକାର। ଓ ମାମା କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ମାମା? ଏ ବୁଆ তুই হে কথা নেই পচরা বুহা তুই এড়কিটা গোটে হিথিলু কুয়া 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 করে কান্দুথিলু রে বুয়া মুই যে সলা হে বুড়া মন্দির আড়ে বুলি যাইছিলি দেখলি তুই পেন ওড়ানে পড়ি থৌ দেখলি যে বুয়া মোকে গোলগোলা লাগলা সে পিলাকে উঠে আনি করে পলি পাশি করে এড়ে বড় করিছে মুই তোর মাকে নেই জানে তোর বুয়াকে भी नहीं जाने रे बुआ মুই তোকে আহলে না মামা। বাছি করি তোর না রুদ্র রখিছে ঠিক ଅଛି ମାମା, ଠିକ ଅଛି। ମୋ ମା ବାବାଟା ଚାଲିଗଲେ ଆର ପାଲିକୁ ମାମା। ହଁ ରେ ଭଣଜା ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଗଲରେ ବଢି ଆସିଛି। ହଁ ରେ ବୁଆ ତମେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମୋର ମାମା, ତମେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ହଁ ତାହେଲେ ମାମା ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ମାମା, କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? রে ভଣজা তু বোধে ভুলি যাଉଛୁ ଆମ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଦିଟା ବଢିଲା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲା ମତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିବ ପାଇଁ ହଁ ହେଲେ ରାଜକୁମାର ଆଉ ତୋଠୁ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେଇ ଦୁଇ ଝିଅକୁ ତୋ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଏ ରାଜବାସକୁ ତୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମାମା ସେ ଅଙ୍ଗଦଗଡ଼ର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତର ସାନ ଝିଅ ରୂପାଲି ଆଉ ସୋନାଲି। ହଁ ଭଣଜା ତାହେଲେ ମାମା ଭଣଜା ସେ ରାଜକନ୍ୟାଟା ମୋ ସହିତରେ ଘର ସଂସାର କରିବ ତ ମାମା? রে বোকা ভণজাটা রে বাপ তু বোধে ভুলি যাଉଛୁ ঝিଅ ପିଲାଟା ଟିକେ ଲାଜେଇବ ଟିକେ ଗେହ୍ଲେଇକି କହିବୁ ନା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମାମା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ଅଙ୍ଗଦଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟ ଜାମା ହେଲା ପରେ ସାଜିବି ଏକ ଛାତ୍ରପତି ଶାସକ। রে ভণজা ତାହେଲେ ମାମା ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମା, ଭଣଜା ମୁଁ ଯାଉଛି। ঠিক আছে ভণজা ପ୍ରଣାମ ମାମା।